वेलकम बैक। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी 2 नंबर में शादी की तकरीब में आने वाला बच्चा मैनहोल में गिर गया। 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद बच्चे की लाश निकाल ली गई है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, बच्चे को निकालने में आखिर इतनी देर क्यों लगी? देखें, आपको इस बारे में तफसीलात से आगाह करूं। यहाँ पर हम पहुंचे तो इलाका मकीनों ने बताया कि एक बच्चा नहीं बल्कि 2 बच्चे गिरे थे। करीब मौजूद लोगों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया और एक बच्चा जो ऊपर ही था उसको निकालने में कामयाब हुए। उसको फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। दूसरा बच्चा इबाद, जिसका नाम है, शाह फैसल कॉलोनी का ही रिहायशी है। उसकी लाश की तलाश यहाँ पर शाह फैसल कॉलोनी 2 नंबर के करीब की जा रही थी। यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर कोरंगी नदी है। शाह फैसल कोरंगी से जो कोरंगी जाने वाली एक इंटर कनेक्टिंग शाहरा है, जहाँ से नदी गुजरती है, 1 से 1.5 किलोमीटर का ये फासला है। नदी के पास से इस बच्चे की लाश को निकाला गया है। इलाका मकीन रेस्क्यू इदारे शाह फैसल कॉलोनी के नालों की तलाश करते रहे। 2 से 3 घंटे का वक्त इनको लगा। नाले इतने ज़्यादा बड़े हैं और इतने ज़्यादा गहरे हैं जिसकी वजह से रेस्क्यू के कामों में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। बच्चे की लाश अब निकालने में जो कामयाब हुए हैं, कोरंगी नदी से निकाली गई और ये काफ़ी फासले इस वक़ूअ से काफ़ी फासले पर आता है। एक बच्चे को तो इलाका मकीनों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू कर लिया था। अब इलाका मकीन ये कहते हैं, क्योंकि ये मैं बिल्कुल रिहायशी इलाके के साथ सर्विस रोड पे मौजूद हूँ, एतराफ में शादी हॉल हैं, अस्पताल बने हुए हैं, घर बने हुए हैं। इस पूरे रोड पर जगह जगह ये मेन होल बने हुए हैं और किसी भी मुकाम पर गटर के ढक्कन नहीं लगे। वो इलाका मकीन ये कहते हैं कई बार वो मुताल्लिका महकमों ज़िले इंतज़ामिया के पास शिकायतें करके गए, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया। आए रोज़ शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में गटर के ढक्कन ना होने की वजह से लोगों की अमवात हो रही हैं, बच्चों की अमवात हो रही हैं। लेकिन ज़िले इंतज़ामिया की बेहिसी की वजह से एक और ये हादसा पेश आया। इबाद 8 साल बच्चा इंतकाल कर गया और इलाका मकीन ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक ही मेन होल नहीं, अगर शाह फैसल कॉलोनी के 2 नंबर के पूरे रोड पे अगर हम आगे पीछे रेता प्लॉट की तरफ जाते हैं, किसी भी मुकाम पर गटर का ढक्कन नहीं लगा हुआ। अगर इंतजामिया आती है सफाई करने के लिए गटर के ढक्कन हटाती है तो वो लगा कर नहीं जाती। सलमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। टाउन चेयरमैन गौहर खटक ने भी हमें ज्वाइन किया है। गौहर साहब, शाह फैसल कॉलोनी 2 नंबर में एक बच्चा शादी की तकरीब में के लिए आया था, लेकिन बाहर जो मैन होल खुला हुआ था वो बच्चा उसमें गिरा और 2 घंटे बाद अब उसकी लाश निकाली गई है। सर, क्या कहेंगे इस पे आप? मुझे अफसोस हुआ और मैं उनके खानदान से और उनके बच्चे के लवाकीन से ताज़ियत करता हूँ। बड़े अफसोस का टाइम है। माजरत के साथ सर माजरत के साथ अफसोस और ताज़ियत से काम तो नहीं चलेगा। अभी हमारे नुमाइंदे ये बता रहे हैं कि ये शाह फैसल टाउन जो है, इसमें सिर्फ ये एक गटर नहीं था जिसका ढक्कन नहीं था, बल्कि बेतहाशा गटर ऐसे हैं जिनके ढक्कन नहीं लगे हुए। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड एक आजाद खुद मुख्तियार इदारा है और वो अपने साथ काम करते हैं, हमारे साथ कोई मिलकर काम नहीं करता है। कहीं कोई जिम्मेदारी तो आपकी भी होगी ना कोई तो उन तक भी खबर पहुंचाएगा। जी जी बिल्कुल, हमने कई मरतबा लिख के भी दिया है कि आप जितने भी हमारे शाह फैसल टाउन के गडर है उन पे ढक्कन रखे या रिंग रखे। हमें तो आज तक इन्होंने 2 साल में एक रिंग ढक्कन नहीं दिया है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने, बल्कि यहाँ तक कि कुंडी मैन भी हमें नहीं देते। इनके खुद काम करते, कुंडी मैन भी इनके आज़ाद होते, यूसी के साथ काम करते हैं। तो ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम है, ढक्कन रखना है, सीवरेज लाइनों को क्लियर करना है या उनको जो भी उनके मसले हैं वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम है, ये टाउन का काम नहीं है। अच्छा गौहर खटक साहब, जब आप लोग बजट अप्रूव करवाते हैं उसमें तो ये तमाम चीजें एडेड होती हैं, आप मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी लेने से इनकारी हो गए हैं। आप ये बता दें कि फिर जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? देखिए जी, मैंने आपको ये कहा कि हमारे बजट में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के काम की बजट की अप्रूवल ही नहीं होती है। अच्छा, उसके ऑडिटर हमारे जो है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का बजट होता है, ऑडिटर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड एक अलहदा खुद मुख्तियार आजाद इदारा है और वो ये उनका काम है, हमारा काम ही नहीं है। ना हमारा सीवरेज के साथ काम है, ना सीवरेज हमारे साथ मिलके काम करता है। वाटर का काम भी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का है और सीवरेज का काम भी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का है। अच्छा, गौहर खटक साहब, चले आप ये जरा बता दीजिए कि क्या जो बजट अप्रूव होता है उसमें क्या ये शामिल नहीं होता कि इतने गटर के ढक्कन लगाए गए, इतने गटर के ढक्कन नहीं थे, उनको ऐड करवाया जाता है या नहीं करवाया जाता? नहीं कि उनकी हमें अप्रूवल नहीं मिलती है और मैं पिछले कुछ 2 महीने पहले भी मैंने अपने उससे यूसीज को ढक्कन वगैरह रिंग प्रोवाइड किए थे अपने बजट से, मैंने अपने पर्सनली बजट से। तो सर इसकी जिम्मेदारी फिर किस पर आयद होती है, किसकी जिम्मेदारी है, आप क्या बता रहे थे? ऑडिटर और सिंध हुकूमत उसकी अप्रूवल नहीं देते हैं, ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम होता है और उसकी
اگر سیوریج کی کوئی لائن کی آپ نے ڈالنی ہے تو وہ ہم ہماری اپروول نہیں ہوتی. سر ٹاؤن چیئرمین ہونے کے ناطے کیا آپ نے واٹر اینڈ سیوریج کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو بتایا کہ ایک نہیں اتنے سارے گٹر ہیں جن کے ڈھکن نہیں ہیں, وہ ڈھکن لگانے ہیں؟ جی بالکل بتایا ہے, اور کئی بار بتایا ہے. ہمارے یو سیز کی چیئرمین بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں, وہ بھی بار بار بتا رہے ہوتے. لیکن یہاں پر میں آپ کو کہہ دوں کہ میرے پاس کوئی 8 یوسیاں ہیں اسپیشل ٹاؤن میں. 4 یوسیاں اس طرف ہے جن میں آج بچے کا حادثہ ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر دے. 4 یوسیاں اس طرف ہے. اس طرف جو میرے پاس 4 یوسیاں ہیں جو کرنگی میں آتی ہے, وہاں 1.5 سال ہو گیا نہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا اسٹاف آتا ہے, نہ رنگ دیتے ہیں, نہ تو سر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے 12 جو ہے وہ واٹر اینڈ سیوریج کا جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے ان کو آپ نے 12 بتایا ہے, تو سر کیا ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں دیا جاتا؟ وہ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آتا ہے, اور ایک ہی بات آتی ہے کہ ابھی بجٹ نہیں ہے, ابھی بجٹ نہیں ہے, ابھی ہو جائے گا. دیکھیے جی, میں میئر صاحب کو اور وزیر بلدیات صاحب کو لیٹر لکھ چکا ہوں کہ اگر آپ کو کراچی بیک کرنا ہے تو یہ تو 3 ادارے ٹاؤنوں کے اندر دیتے, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ٹاؤن کے اندر دیتے, سالڈ ویسٹ کو ٹاؤن کے اندر دیتے تاکہ کام ہو سکے. نہ سالڈ ویسٹ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے, نہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے, نہ پولیس ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے, نہ کے ادارے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوآپریشن نہیں ہوتی ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. گوہر خٹک صاحب, ہمارے نمائندے سلمان لودھی اس وقت جائے وقوع پر موجود ہیں. سلمان, آپ جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے اس واقعے کے حوالے سے, جب بتا رہے تھے تو آپ کا کہنا یہ تھا کہ پہلے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بچے کو نکالنے کی کوشش کی اور اس کے بعد ریسکیو ٹیموں کو بلایا. ریسکیو ٹیمیں تقریباً کتنی دیر میں پہنچی, اس بارے میں بھی ذرا بتائیے گا. دیکھیں یہ میرے ساتھ وقوع پر موجود ایک شہری موجود ہے جو کہہ رہا ہے کہ ایک اور شہری بھی گرا تھا. جی 2 بچے گرے تھے. یہ 2 بچے ادھر آئے ہوئے تھے ہال میں, ادھر حقیقے میں. تو یہ 2 بچے کھیل رہے تھے. ایک تقریباً ایک کی عمر 4 سے 5 سال ہوگی, دوسرے کی عمر 8 سال ہوگی. ایک کو تو موقع پر ہی شہریوں نے نکال لیا تھا, دوسری ایک بچے کو جو 8 سال کا تھا وہ ملا نہیں. 4 گھنٹے سے ریسکیو ٹیم ڈھونڈ رہی تھی تو بچہ کرنگی سے ملا ہے, ٹھیک ہے, اس کی باڈی ملی ہے. تو پھر ان لوگوں نے جو ہے نا باڈی کو یہاں تھانے میں جمع کرایا ہے, جو بچے کی فیملی بھی وہاں موجود ہے. کافی نالے, بہت نالے کھلے ہوئے ہیں. یہ والا ایک جس کے اوپر یہ شہری ابھی جو ہے نا یہ ابھی گورنمنٹ آگے جو ہے نا ڈھکن رکھ رہی ہے, آگے اتنے نالے ہیں وہ کھلے ہوئے, گورنمنٹ کوئی ایکشن ہی نہیں لے رہی اس کے اوپر. کمپلین کر کے تھک گئے. سلمان, شہری سے آپ بات کریں, یو آر ایٹ دا اسپاٹ, یہ بتائیے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ یہ ایک گٹر نہیں ہے جس کا ڈھکن جو ہے وہ نہیں ہے, بلکہ کافی سارے گٹر ایسے ہیں جن کے ڈھکن نہیں ہیں. اندازاً اگر آپ نے دیکھا ہو جب آپ یہاں پر ٹریول کر رہے ہوں, آپ نے کیا دیکھا اس بارے میں بھی بتائیے گا. دیکھیں میں شاہ فیصل کالونی میں جب داخل ہوا ہوں تو سب سے پہلے تو مجھے جگہ جگہ جہاں پہ سیوریج یہاں پہ خراب نظر آیا, اور میں نے جہاں نظر دوڑائی مجھے کئی مقامات پر گٹر کے ڈھکن نظر نہیں آئے. اس وقت میں شاہ فیصل کالونی کے اگر علاقے کے حوالے سے بتاؤں تو یہ 2 نمبر کا علاقہ ہے, یہ سروس روڈ کہلاتی ہے. اگر میں آپ اس طرف میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائیں, شادی ہال بنے ہوئے ہیں, یہاں پہ ایک اسپتال بنا ہوا ہے, رہائشی علاقے ہیں. یہ راستہ سیدھا ریتا پلاٹ کی طرف جاتا ہے جو کنیکٹ کرتی ہے کورنگی جانے والے راستے کو. یہ صرف اس مین روڈ کی صورتحال نہیں, بلکہ اگر ہم رہائشی علاقوں کی گلیوں کے اندر بھی جا رہے ہیں تو وہاں پہ اور بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے گٹر ہوں یا بڑے گٹر ہوں, وہاں پر ان کے ڈھکن نہیں لگے ہوئے. 1 نہیں 2 نہیں درجنوں مقامات ایسے ہیں شاہ فیصل کالونی کے جہاں پر گٹر کے ڈھکن نہیں لگے ہوئے. علاقہ مکین یہ کیا کرتے ہیں, حفاظتی اقدامات کے تحت کہ یا تو ڈنڈے لگاتے تھے یا اپنے طور پہ بلاکس کھڑے کر دیتے ہیں. یہ صورتحال صرف شاہ فیصل کالونی کی نہیں بلکہ اگر کورنگی کی طرف جائیں گے یا شہر قائد کے مختلف علاقوں میں جائیں گے, کئی اموات ہو چکی ہیں. لیکن زیر انتظامیہ کی جانب سے اگر کہا جائے نوٹس لیا جاتا ہے, دعوے کیے جاتے ہیں, لیکن شہر کی صورتحال ویسی ہے. آج بھی لوگ گٹر میں گرنے کے واقعات میں انتقال کر رہے ہیں. میرے ساتھ کچھ بچے یہاں پر موجود ہیں, اگر آپ ان کو بھی دیکھیں, میں نے بات کی, وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ انہی شاہراہوں پر انہی گلیوں میں کھیلتے ہیں اور روزانہ احتیاط سے کھیلتے ہیں تاکہ کوئی حادثہ نہ پیش آ سکے. کراچی میں آئے روز ایسے واقعات ہو رہے ہیں, لیکن ضلع انتظامیہ ہو, ٹاؤن انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. شہر قائد کے مختلف علاقوں میں ٹاؤن انتظامیہ بھی گٹر کے ڈھکن لگاتی ہے, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا شاہ فیصل کالونی کے ٹاؤن انتظامیہ کیسے ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. سلمان, ابھی تو جو گوہر خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری ذمہ داری ہی نہیں ہے, یہ تو ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے یا میئر صاحب کی ذمہ داری ہے. سیوریج اینڈ واٹر بورڈ کو کتنی دفعہ بتایا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے.
دیکھیں شہر قائد میں کئی مقامات ایسے ہیں، میں خود جانتا ہوں ٹاؤن انتظامیہ کو، یوسی انتظامیہ کو، جو اپنے علاقوں میں فلاحی کام کراتی ہے، گٹر کے ڈھکن لگواتی ہے، روڈ بھی بنواتے ہیں، لیکن شاہ فیصل کالونی کے ٹاؤن انتظامیہ کیسے تمام ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، یہ ایک سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ میں نے کئی علاقوں میں دیکھا، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے نمائندے ہوں، ٹاؤن انتظامیہ کے لوگ ہوں، وہ وقوع پر پہنچ کر کام کرتے ہیں۔ حادثے کے بعد نہ ٹاؤن انتظامیہ آئی، نہ ضلع انتظامیہ آئی، نہ یہاں کا MNA MP کوئی بھی یہاں کا منتخب نمائندہ اس حادثے کو 2 گھنٹے ہو گئے، لیکن کسی کو بھی یہاں پر پہنچنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ 2 گھنٹے کا واقعہ ہو چکا، بچے کی لاش بھی نکالی گئی، علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد بھی نالے کے اطراف میں موجود ہیں اور صرف یہی امید کر رہے ہیں کہ علاقے کی بہتری ہو جائے، لیکن جو منتخب نمائندوں میں سے کوئی ایک بھی یہاں پر اب تک نہیں پہنچا۔ بچے کی لاش کو نکالنے کے بعد تھانے منتقل کیا گیا ہے، اب اس کی لاش کو جنہ اسپتال منتقل کرنے کی تیاری بھی کی جا رہی ہے، لیکن ذمہ داران کہاں ہیں، یہ ایک سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اچھا گوہر خٹک صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے تو کہا کہ میری ذمہ داری نہیں ہے جناب، یہ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی ذمہ داری ہے مین ہولز کو دیکھنا، میں بجٹ لکھتا ہوں، میرا بجٹ اپروف نہیں ہوتا۔ چلیں آپ یہ بتا دیں کہ جہاں پر یہ وقوع پیش آیا، اطراف میں بڑی بڑی مارکیز ہیں، بڑی بڑی شادی ہال ہیں، ہاسپٹلز ہیں، رہائشی علاقے ہیں، آپ یہ تو اس بات کی یقین دہانی کروا سکتے تھے کہ آیا ان سے کچھ بجٹ لے کے، ان سے کچھ پیسے لے کے ان مین ہولز کے ڈھکن تو کور کروا دیتے کرنے کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا سلمان صاحب جو رپورٹر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مختلف ٹاؤنوں میں رنگ ڈھکن جو ہے وہ ٹاؤن لگا رہے، تو اس سے پہلے میں بتا دوں کہ میں نے بھی رنگ ڈھکن پرووائڈ کیے جو مجھ سے ہو سکا تھا، اور ہماری یوز بھی کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ٹاؤن انتظامیہ نہیں آئی ہے۔ میں اس وقت آپ کے توسط سے چیلنج کر رہا ہوں کہ اس وقت ابھی بھی میری ٹاؤن کی انتظامیہ، اسسٹنٹ کمشنر اور SHO صاحب وہاں موجود ہے اور وہ ساری امدادی کارروائی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر اور ٹاؤن انتظامیہ وہاں پر موجود ہے۔ سلمان جائے وقوع پر موجود ہے، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ سلمان، کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں میں اگر آپ کو پورا علاقہ پین کر کے دکھاؤں، میرے لوگوں آپ دیکھیں، اور میرے کیمرہ مین آپ کو صرف اس وقوع کی طرف بھی لے کے آئیں گے جہاں پر یہ صورتحال ہے کہ گٹر کو بند کرنے کے لیے علاقہ مکینوں نے یہ بلاکس خود لگائے ہیں۔ کوئی ٹاؤن انتظامیہ، اگر ٹاؤن انتظامیہ آتی ہے تو گٹر کے ڈھکن لگا کے چلی جاتی ہے، لیکن یہ علاقہ مکینوں نے لگوائے ہیں۔ چاروں طرف آپ فوٹیجز دیکھیں، عیدی چھیپا کی ایمبولینس گاڑیاں نظر آئیں گی، لیکن ذمہ داران کہاں ہیں؟ یہ مجھے تو یہ دعوے سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر وہ ہیں تو یہاں پر آ کے بتائیں کہ علاقے کی صورتحال کی بہتری۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں سلمان کہ ابھی یہاں پر کوئی نہیں آیا، نہ اسسٹنٹ کمشنر ہے، نہ ٹاؤن انتظامیہ۔ ٹاؤن کی انتظامیہ موجود ہے، اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں، اور انفارم کر دیں کہ تھانے میں بچی کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ ٹاؤن کی انتظامیہ موجود ہے اور اس کو شفٹ بھی ٹاؤن انتظامیہ اور پولیس نے کیا۔ سلمان، آپ تک آواز آ رہی ہے؟ سلمان سے رابطہ کرتے ہیں۔ گوہر خٹک صاحب، ابھی جو ہمارا نمائندہ ہے سلمان لودھی اس وقت جائے وقوع پر موجود ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی ٹاؤن انتظامیہ یہاں پر نہیں تھی، نہیں موجود تھی۔ ریسکیو کی ٹیمیں جو آئی ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت، یہ جو گٹر پہ جو ڈھکن ابھی لگایا ہے یا جو بھی پتھر وغیرہ رکھ کر انہوں نے اس کو بند کیا ہے، وہ غلط بیانی کیوں کریں گے؟ دیکھیں جی، وہ ڈھکن کا تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ علاقے کے لوگوں نے لگایا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹاؤن کی انتظامیہ وہاں موجود ہے، ٹاؤن کے ہمارے ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہے، انتظامیہ بھی موجود ہے، ریسکیو کی ٹیمیں بھی موجود ہے۔ سر کہاں انتظامیہ؟ سر ہم کیوں نہیں دیکھ پا رہے سر؟ اب وہ سلمان صاحب کو اگر نظر نہیں آتا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس وقت میں آپ کو بچے کی تصویریں بھیج دوں کہ تھانے میں ہمارے لوگ وہاں موجود ہیں اور جہاں سے ریکور کیا ہے۔ اچھا، اب اگر چلے آپ کی بات مان لی جائے کہ انتظامیہ اس وقت تھانے میں موجود ہے، انتظامیہ اس وقت اگر آپ کی بات مان لے تھانے میں موجود ہے، جب یہ سارا آپریشن ہو رہا تھا، جب یہ ساری صورتحال پیش آ رہی تھی، جب بچے کو ڈھونڈا جا رہا تھا، سر تب کہاں تھی انتظامیہ؟ جی، جیسے ہمیں انفارمیشن ملی 10 منٹ کے اندر ٹاؤن انتظامیہ وہاں موجود تھی۔ چلیں جیسے ہی ہمیں سلمان سے پوچھ لیتے ہیں۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کراچی میں اتنا بڑا یہ آپ کے سلمان صاحب کو پتہ نہیں ہوگا اس سے مجھے بات کرنے دینا۔ یہاں پہ صرف پیدا گیری کئی گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے، ایک نہیں، یہاں سے لے کے وہاں تک جائیں تو کئی گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے۔ ٹاؤن ناظم جو ہے یہاں پہ ایک ایسا مسلط ہے جس کا شاہ فیصل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ صرف یہ پیدا گیریاں کر رہا ہے، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں آپ کے سامنے، گندگی کے ڈھیرے، لیکن بچہ شہید ہوا ہے ابھی، یہ کسی کا بچہ تھا، کسی کی اولاد تھی، مگر ان کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، وہ صرف اور صرف پیدا گیریاں کر رہے ہیں، کوئی ایک کام۔ اچھا سلمان آپ میری بات سنیے، اگر آپ تک سلمان آپ کو میری آواز آ رہی ہے، آپ یہ بتائیے، ابھی جو ٹاؤن چیئرمین ہیں گوہر خٹک صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ واقعہ پیش آیا 10 منٹ میں ٹاؤن انتظامیہ یہاں پر موجود تھی۔ کیا آپ ارد گرد جو لوگ ہیں ان سے پوچھئے کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں یہی میں بات کر رہا تھا
यहाँ की इंतजामिया कह रही है कि वाकये के बाद से वो यहाँ पर मौजूद थी, क्या आप लोगों ने देखा? यहाँ कोई भी नहीं था। झूठ बोलते, झूठ का पुलंदा है। आपने देखा था कोई एक आदमी बता दे जिसने टाउन इंतजामिया? मैं आपको बताता चलूं, इस वाकये को तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके हैं। इस वक्त जिले सतह पर इंतजामी टाउन सतह के ऊपर कोई भी इंतजाम पे मौजूद नहीं है, ना टाउन चेयरमैन मौजूद है, ना MP मौजूद है। यहाँ लोगों में इस हवाले से इश्तियाल पाया जाता है, बच्चा शहीद हो गया इस नाले गटर में गिर के। इवन के यहाँ पे कोई एक्सीवेटर वगैरह भी नहीं मंगाया गया, बल्कि सीढ़ी लगा के नाले में तलाशी की जाती है। देखिए, ये एक नहीं दो नहीं, कई लोगों जो बता रहे हैं कि टाउन इंतजामिया का है। मेरी बात नहीं माने, इलाके के लोगों की आप बात सुन सकते हैं कि वो टाउन इंतजामिया या जिले इंतजामिया के बारे में क्या कहते हैं। सलमान, एक दफ़ा वो फिर से दिखा दीजिएगा मनाजिर कि वाक़ये को 3 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक ढक्कन जो है वो नहीं लगा। अभी भी जो रिहायशी उन्होंने अपनी मदद आप के तहत कुछ पत्थर वगैरह रख के जो है उसको कवर किया। कुछ शहरियों ने इसी हवाले से गुफ्तगू की है, वो आपको सुनवाते हैं। यहाँ से वहाँ तक जो भी है सारे गटर के ढकने खुले में। अब बच्चों को याद तो दिन में नजर भी नहीं आता। वो जैसे ही गिरा है, 2 गिरे थे, एक बच्चे को संभाला, एक बच्चे को हाथ के हाथ निकाल एक बच्चे को संभाल लिया गया, लेकिन दूसरा बिल्कुल गिराई पे चला गया। उसके बाद से 3 घंटे से ढूंढ रहे, अब तक इन्हें नहीं मिला। 2 बच्चे मिले थे। एक बच्चे को फौरी तौर के ऊपर जोर मचा तो उठा लिया गया था, दूसरा बच्चा डूब गया। नहीं, इंतजामिया ने नहीं निकाला। तो इंतजामिया नहीं आई थी, बाद में इंतजामिया आई है। जब दिखाया गया है, बोझों पे दिखाया गया है बोझा, फिर इंतजामिया आई। तो शहरी क्या कहते हैं ये भी आपने सुना। शहरी मुश्तिल हैं, गमो गुस्सा पाया जाता है। क्यों ना गमो गुस्सा पाया जाए, क्योंकि जिसका बच्चा मरा है उस पर तो कयामत टूट पड़ी है। कराची का इलाका है शाह फैसल कॉलोनी 2 नंबर, जहां पे एक बच्चा शादी की तकरीब में आया था, लेकिन वो बच्चा मैनहोल में गिर गया और उसके बाद 2 घंटे बाद उसकी लाश निकाली गई है। गटर के ढक्कन लगाना किसकी जिम्मेदारी है? जब इस बारे में हमने टाउन चेयरमैन गौहर खटक साहब से गुफ्तगू की और उनसे जानने की कोशिश की, तो उन्होंने ये कहा कि उनकी तो ये जिम्मेदारी नहीं है, उनके पास इसका बजट नहीं है। उनका कहना ये था कि वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के पास इसका बजट है। मैंने 12 उनको खत लिखा है, मैंने 12 कंप्लेन की है, लेकिन कंप्लेन करने के बावजूद हमेशा वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की जानिब से जो जवाब मिलता है वो ये मिलता है कि हमारे पास भी बजट नहीं है। बजट टाउन चेयरमैन के पास भी नहीं है, बजट वाटर एंड कॉर्पोरेशन जो सीवरेज कॉर्पोरेशन है उनके पास भी नहीं है। आखिर बजट इसका अगर है तो किसके पास है? और शहर कायद के लोगों की आवाज़ अगर सुनेगा तो कौन सुनेगा? या फिर इसी तरह ये मैनहोल खुले रहेंगे, इसी तरह बच्चे इसमें गिरते रहेंगे, इसी तरह बच्चे इसमें मरते रहेंगे? क्योंकि ये पहली दफ़ा इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया, बल्कि हर दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते या हर महीने इस किस्म के अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो पेश आते हैं। टाउन चेयरमैन शाह फैसल कॉलोनी ने ढक्कन लगाने की जिम्मेदारी वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन पर डाल दी है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने इस बात का नोटिस भी लिया है और नोटिस लेना बनता भी है, क्योंकि टाउन चेयरमैन जो है वो भी बरी ज़िम्मा हो गए। उन्होंने कहा कि वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन बजट अप्रूव नहीं करती, इसी वजह से जो है गवर्नर सिंध उन्होंने इस वाक़ये का नोटिस ले लिया है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यहाँ पे आपको हम खबर से अपडेट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान की मुलाकात हुई है। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इक़्तिसादी, सियासी और सकाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका अज़्म का इआदा किया गया। वज़ीर आज़म का काबिल तजदीद तवानाई, टेक्नोलॉजी और तजारत के शोबों में ताउन पर जोर। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान की पाकिस्तान के साथ मादनियात और ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इज़हार। कुर्रम में डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। मुकदमे के मतन में कहा गया है डिप्टी कमिश्नर अपने ड्राइवर और मुहाफिजों के साथ काफिले के इंतजामात के लिए सद्दा से बगन जा रहे थे। बगन इंतजारगाह से 12 किलोमीटर के फासले पर पहुंचे तो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। कादिर और रहमान समेत 25 से 30 दहशतगर्द शामिल हैं। फायरिंग से DC, एक कांस्टेबल और FC के 3 एहलकार जख्मी हुए। सरकारी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। हुकूमत ने कुर्रम में अमन कायम करने के लिए डंडा उठा लिया। अमन गारत करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैक डाउन होगा, जबकि 2 माह के लिए दफ़ा 144 लगा दी गई। DC पर हमला करने वाले 5 शरपसंदों की शिनाख्त कर ली गई। ग्रांड जिरगे में मुआहदे के बावजूद जिला कुर्रम के 3 माह से बंद सड़कें ना खुलवाई जा सकीं। अशिया ज़रूरिया ले जाने वाला काफिला टल से आगे ना बढ़ सका। बरतानिया के मगरबी हिस्सों में बर्फबारी। ब्रसल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो गया। बर्मिंघम में साले 9 की पहली बर्फबारी से दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से गिर गया है। शदीद बर्फबारी की वजह से सफर करने वालों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आदिल आजम से।
रات बर्मिंघम में साल नौ की पहली बर्फबारी रात 8 बजे शुरू हुई और 2 बजे तक जारी रही। शदीद बर्फबारी की वजह से बर्मिंघम का दर्जा हरारत गिर गया। कम अज कम दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड किया गया। बर्फबारी की वजह से मामूलात जिंदगी सख्त मुतासर हो रहे हैं। खासतौर पर गाड़ी का सफर करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गुज़श्ता रात शदीद बर्फबारी की वजह से बर्मिंघम एयरपोर्ट का हवाई ऑपरेशन 2 घंटे के लिए बंद रहा, जो कि अब बहाल है। बर्मिंघम एयरपोर्ट अकाम ने मुसाफिरों से अपील की है कि फ्लाइट्स में ताहीर हो सकती है, लिहाजा अपनी एयरलाइन से राब्ते में रहें। जबकि मेट ऑफिस ने पहले वार्निंग जारी करते हुए शहरियों को गैर दूरी सफर से इज्तनाब करने की अपील की थी। जी, लाहौर में 9:30 की पहली बारिश ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। ठंडे और भीगे मौसम से लुत्फ उठाने के साथ लाहौरियों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं बाबर खान। लाहौर में आज सुबह से ही कभी हल्की और कभी तेज बारिश का सिलसिला जारी है। 2025 की पहली बारिश ने सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया है। लाहौरियों को ख्वाबें उड़ाने के लिए मौका चाहिए और ये मौका आज उन्हें बारिश ने फराहम कर दिया। शहरियों का कहना है कि बारिश और सर्दी में पकौड़े खाने का अपना ही मजा है। पहले तो लोग कहते हैं फलानी चीज आ गई, मूलियां आ गई, गाजरा आ गई, ठंड कितने रह गई। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਠੰਡ ਆਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ कि आप इधर कोट छड़ पा खलोते हैं, नाले पकौड़े खा रहे हैं। पकौड़ों और नानों का बहुत मज़ा आ रहा है। बेसन वाले नान है, हरी मिर्च है, बैंगन है, आलू वाली टिक्की है। ये सर्दियों में बारिश के मौसम में खाने का मज़ा आता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौर में बारिश का सिलसिला वक्फे से कल तक जारी रहेगा। कैमरामैन आफ्ताब शाह के साथ बाबर खान, एयरवाई न्यूज़, लाहौर। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। केप टाउन में बॉलर्स के बाद बैटर्स का भी फ्लॉप शो। पाकिस्तान फॉलो ऑन का शिकार हो गया। शाहीनों के लिए मैच बचाना भी मुश्किल हो गया। तीसरे रोज कौमी टीम 615 के जवाब में सिर्फ 194 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम और रिजवान की मजामत भी काम ना आई। फॉलो ऑन होने पर कौमी टीम की बैटिंग जारी। 90 रन का हिंसा अबूर कर लिया। इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए 320 से ज्यादा रन दरकार। टेस्ट मैच रही स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। फैसलाबाद की ज़राई यूनिवर्सिटी में बिल्लियों का मुकाबला हुस्न मुनाकिद किया गया। मुख्तलिफ नस्लों की 150 से ज़ायद नायाब और खूबसूरत बिल्लियाँ मुकाबला हुस्न में शामिल हुई। कमर जमान की रिपोर्ट में जानिए। फैसलाबाद की ज़राई यूनिवर्सिटी में कैट शो करवाया गया। बड़े और बच्चे सभी ने पालतू बिल्लियाँ जो मुख्तलिफ अक़साम की हैं, मुख्तलिफ ब्रीड्स की हैं, यहाँ पर लेके आए। खूबसूरती, उनकी सेहत और उनकी देखभाल के हवाले से मुकाबले हुए। बहुत इंजॉय किया हमने और ये मेरी कैट है, बहुत प्यारी है, इसका नाम जूजी है। मज़ा आ रहा है मुझे तो। कैट भी बहुत अच्छी हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी फैमिली को लेके आए हैं, साथ अपना डॉग लेके आए हैं। एंजॉय कर रहे हैं और इसको पार्क में भी लेकर जाते हैं और हमें बहुत मजा आता है। मजमूई तौर पर 150 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आए, उनमें सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। मजमूई तौर पर 150 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स मुख्तलिफ ब्रीड्स की बिल्ले और बिल्लियाँ यहाँ पर लाइन के दरमियान मुकाबले चलते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें एयरवाई न्यूज़।